Hello mga Jai, magtabi na punta ron. So, continuations atong kuan yawit. So, karon atong topic is kanang party-party ba pre anang birthday o kanang imbitaron ka. So, diri lahi kay na diri di pres Pilipinas. So, ang diri kung naay birthday is okay sa imbitaron, mura po na mo anha. Dayon dili sila bongga ba di pres Pilipinas nga mangutang lang para na ikabongga nga unsa na ikabongga nga okasyon. O inana diri dili na sila inana. Amot lang sa among pamilya basta kay sa nakuha nako is unsay kuan nila inana ra ba okay sa imbitaron mura po na mo adto o kinsay kuan kaning niong ug unsay nagsabutan mura guna ba dili ba kuan kaning dayon kani pa kanang magkuan sila kaning niong kanang dili pwede diri nga kanang mo adventure kag ari diri nga wala ka nagpahibalos imong adtuan nga pahay na mo adto ka dito kay manawo ka wala ni panawo diri without unsa na ka kahibalos sila nga moanha ka kinahanglan naka-appointment ko ka nga unsa oras ka moabot nga moanha ka dayon nganong mo anak ka kamo inana good mo with all the details so di pres Pilipinas ka imo silingan mo ana ra magyawit mo wala na diri di na pwede diri muna walay marites dayon ko ang kaning niyong pareha nang unsa na kanang mukuha na sila moabot na sila unsa orasa so mihatag na silang time sa orasa ug unsa pud mugikan so for example mag-invite ko friends dami tao sige mo aritan diri mag-dinner ta o da magkanamingon ta mga unsa na magkape us magkape dila diri magkape tapos manago na cake or unsa ba diha siya or sa kay ingon dinner brut ana or kuan so depende kung unsay napagsabutan ba una na dayon kinahanglan okay sige invite nimo mura po na mo adto kay one time nga kuan gi-invite mi og birthday so okay kuan pag adto namo didto okay sige invite mura po na ito dayon alay ra diri og mag-birthday kay sharing ba sila og food tapos kinahanglan og mingon ka nga kuan sharing bag food dili nga pres ato nga sa Pilipinas og mag-birthday okay sige birthday mura may maghanda mo halaw sa handa pero dili amot lang sa uban basta sa diri sa akong nakuanan is kuan kaning niong kanang magdala kag pagkaon to share pud nila tapos kanang ga-invite nimo mo siyempre na sa gatas sa pagkaon mga drinks tapos ikaw nga mo adto napo kay dala nga pagkaon nga i-share nimo nila so inana sila ba para dili ba mahaguan ang para nako okay din para unsa na para dili madaghanan bag trabaho pud nang unsa na tagbalay dayon lain pa ng regalo nimo og buhatag ang regalo lain ng regalo lain po nang share nimo og food so inana na diri ang nakalailang diri og bagka ng birthday nimo daghan kay kag regalo mo dawat dagay kag regalo dawat para nang sana dili usad hot tulor na madawat di mo libaon mo na dag mo na daghan kag regalo mo dawat dayon kuan kaning pares panlahi ang nakalilang diri is kanabang moadto ka sa laing balay di ka pwede mo adto sa laing balay para hita mo adto ka matulog so kinahanglan data ng pamilya nakahibalo na siya nga adto ka matulog so pareha na tong dami bisita diri subing na ba na we need to talk abi black usay we need to talk unsa na ron we need to talk Davon mo siya mura man ito niya siya nga okay lang ba mo adde mo ari akong sister dayon adre siya matulog dayon koan kaning niong pila ka adlaw siya diri kano siya moabot kano siya buoli si with all the details dayon ug di ko mosugot dili na pwede for example yung asawa di mosugot ang bana di mosugot for example nakoy friend dayon para yun ako diri di mosugot akong bana di ba dayon para pag na siya akong friend akong bana bori siya diri ug di ko mosugot di ba dayon so inana ba kinahanglan nakabalo ba dayon kuan lahi pa pud ila diri parang mo ka diri for example na bisita niya diri matulog ambot lang sa among pamilya pero sa akong kuan diri sa amo diri kay kuan kanang for example na matulog diri magdala nag kuan kaning habol ug alugnan so i-prepare na mo camera with the bedsheet without alugnan and habol kay ang among bisita magdala nag habol ug alugnan so pag kami poy moadto sa ila inana pod magdala pod mig among habol ug alugnan ang ila pong i-prepare is kanang kuandra kaning kabara pero na kay sariling kwarto tapos kama without the pillow and the blanket so every time na mag-travel mig kanang mga lagyo-lagyo di mi mag-hotel magdalagon mig alugdan og habol og muhigda bis friends or mga relatives so ingana na siya diri abot lang sa mga pamilya kay lahi man ta so ako lang i-share kang ako lang experience so inana na siya diri pero nakakuan lang diri is kuan jud sila kana bang organized ba di ba pareha ng yagaw ana na siya paritan mo visit ka so adto ba ka manihapon adto ka ba ni udto adto pa ka manihapon so inana na siya naka-details ba para hibalo silang unsa ilang i-prepare nga mo adto ka so inana pero para nako okay man para dili kuan ba para haning dili gubot ang nakakuan lang dili sila kay di ba sila nang pareha na ng imbitaron nimo si Bas Pilipino mo usa unya mo adto lima
Nako Ginoo day. Tapos dili pod sila uson nila diri na maggara-garaog ka nang sila di na sila inana gara-garaon nga maghanda nga bongga-bongga nga tapos kuan misag naa sila kanang misag kanang nay kuan diri sa akong na-experience kanang kuan miskag daghan sila datong kuan dagod og mura nay kuan unsa na og ilang giingon nga ilang gihanda mura gud na. For example, nga na sila, imbiton ka na mo og dinner, so magluto silang inana. So, mura gud na. Dili naman nga hala, na pwede dito, no, inana. So, inana, kuan ba? Kanin yung naka-details gud tanan. So, inana ra to. Ugma na pod. Kay taas na tong